बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कब से मैं तुम्हारे पास पैगाम भेजा कि जल्दी तैयार हो जाओ। वो लोग आने ही वाले होंगे, लेकिन तुम हो कि तुम पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। सदफ, मेरी बात सुन रही हो ना? सदफ, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अम्मी ने 2-3 दफ़ा मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैं अपनी ही सोचों में गुम बैठी। जैसे ही उन्होंने मेरा कांधा हिलाया, मैं एकदम से सोच से बाहर निकली और बोली, जी जी अम्मी, आपने कुछ कहा? मुझे, हाँ तो यहाँ तुम ही हो, तुमसे ही बात कर रही हूँ ना। उठ जाओ, उठ के तैयार हो जाओ, तुम्हारे रिश्ते वाले पहुँचने वाले होंगे। मुझे ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। अम्मी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मैंने आपको मना किया था ना कि किसी को मत बुलाना। हर दूसरे दिन मेरा तमाशा बनवाते हो आप लोग। लेकिन बेटा, शादी तो करनी है ना। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी शादी। ये हर दूसरे दिन आप किसी न किसी को बुला लेती हैं। लेकिन बेटा, तुम भी तो किसी के लिए हाँ नहीं करती। आपा रशीदा बता रही थी कि रिश्ते करवाने वाली का हवाला देते हुए अम्मी ने मुझे बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है और उसकी गवर्नमेंट की जॉब भी है। तो अम्मी, मैं क्या करूं? सारी ज़िंदगी आप लोगों की मर्ज़ी से गुजारती। ये पाबंदियाँ, अब्बा का सख्त लहजा, हर चीज़ बर्दाश्त की है। अब कम से कम मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला तो मुझे मेरी मर्ज़ी से करने दे। चुप करो, अम्मी गुस्से से बोली। अगर तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो तुम्हारा गला दबा देंगे। लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। लेकिन अम्मी, आप भी तो मेरी बात सुने। आप लोगों ने मुझसे मेरा बचपन छीना, कभी बाहर जाके बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया। ये हवेली की दीवारें तंग करके रख दी मुझ पर। क्या ऐसी ज़िंदगी देते हैं आप अपनी बेटियों को? अम्मी को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, तो हमारी बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छा और बुरा तुमसे बेहतर जानते हैं। ठीक है अम्मी, लेकिन मैं उन लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। अब की बार अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारा बाप तुम्हें वाकई मार देगा, अम्मी ने मुझे धमकी देते हुए कहा। इतनी बात कहकर अम्मी वहाँ से चली गई, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में बहने वाले आंसुओं को देखने वाला कोई भी नहीं था। मैं जिस कर्ब से गुजर रही थी उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। हमारी हवेली में हिंदुओं के ज़माने की थी और ये बहुत ही बड़ी हवेली थी। जब हमारे दादा इंडिया से पाकिस्तान आए तब से लेकर अब तक हम इसी हवेली में रहते हैं। मेरे दादा के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इजहार, जो कि मेरे ताया अब्बू हैं, और छोटे बेटे रिजवान, जो कि मेरे अब्बू हैं। दोनों भाइयों का शुरू से बहुत प्यार था। मेरे ताया अब्बू की 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी अनम, छोटी बेटी नजफ। बेटे का नाम अली था। अली ने LLB किया और अपने इसी पेशे से वाबस्ता था। वो एक सुलझा हुआ समझदार लड़का था और वो शक्ल से बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील था। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका उसकी शख्सियत को और भी बावकार बना देता। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी जो बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद उन्हें मिली थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अब्बा पहले दिन से ही मेरे ऊपर सख्ती ही रखते थे। मेरा घर से बाहर निकलना बंद था। मैट्रिक तक तालीम मुझे स्कूल में दिलवाई और बॉडीगार्ड की तरह मेरे साथ जाते थे और साथ ही वापस आते थे। मैट्रिक के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे आगे पढ़ाया जाए, लेकिन इससे आगे तालीम नहीं दिलवाई और कहा कि घरदारी सीखो। लड़कियों का काम घरदारी सीखना है। तुम लोगों ने कौन सा पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाना है, या हमने तुम लोगों से कोई नौकरियां करवानी है। और यही मसला मेरी दोनों कज़न्स अनम और नजफ़ के साथ भी था। उन्होंने भी सिर्फ मैट्रिक किया और इसके बाद अनम की शादी हो गई और नजफ़ मेरी तरह घर में ही कैद हो गई। इस पर भी मेरी तरह बहुत सारी पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। एक अली था जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था। वो इसलिए क्योंकि वो लड़का था। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को शुरू ही से कैद कर लिया जाता था। उनको किसी किस्म की आज़ादी नहीं दी जाती थी। मेरे अब्बा मेरे ताया अब्बू से ज़्यादा सख्त थे, लेकिन अब्बा कोई काम भी ताया अब्बू की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करते थे और ताया अब्बू भी शुरू ही से मेरे अब्बा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि दोनों भाई शुरू से ही एक साथ रहते थे। हमें बचपन से ही ये बताया गया था कि ताया के बच्चे और मैं, हम सब आपस में बहन भाई हैं। लेकिन एक दिन जब हम चारों कज़न्स आपस में खेल रहे थे तो मेरी बड़ी कज़न अनम ने खेल खेल में कहा कि चलो तुम्हारी और अली की शादी कर देते हैं। उसने अली को दूल्हा बनाया और मुझे दुल्हन। उस वक्त मैं तकरीबन 10 साल की थी और अली 12 साल का। उसने मेरा मेकअप किया और अली को ताया अब्बू की शादी की माला पहना दी। और आप ही अनम दुल्हन वाली साइड यानी मेरी तरफ और नजफ दूल्हे वाली साइड यानी अली की तरफ थी। इस तरह खेल खेल में उन्होंने हमारी शादी की तो वो तो सिर्फ एक खेल था, लेकिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी का रोग बना बैठी। उस दिन से लेकर आज तक मैं अली को अपने जीवन साथी के रूप में देखती रही। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि वो तो सिर्फ एक खेल था।
اور ہمیں تو شروع ہی سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ لیکن یہ دل تھا کہ بار بار چیخ چیخ کر کہتا کہ جو ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں بہن بھائی وہی ہوتے ہیں، وہ تو تمہارے تایا کا بیٹا ہے، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ میں اس وقت سے لے کر اب تک اس کے ساتھ ایک طرفہ محبت میں مبتلا رہی، وہ محبت جو شاید کبھی پروان نہ چڑھتی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی، رشتوں کی سمجھ آنے لگی، پھر مجھے ایک دن نجف سے پتہ چلا کہ علی کا تو بچپن سے ہی اسما سے رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اسما میری پھپھو کی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور اس نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ نجف کی منگنی اس کے خالہ زاد سے ہو گئی تھی۔ میں 18 سال کی ہوئی، میرے امی ابا اور تایا جان کو میرے رشتے کی فکر پڑ گئی۔ اب رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میرا رشتہ کر دیا جاتا۔ انہوں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے اور ہر روز کوئی نہ کوئی رشتے والا آ جاتا، لیکن میرا شادی کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ اس لیے میں جیسی حالت میں ہوتی ویسے ہی ان کے سامنے چلی جاتی۔ وہ میرا افسردہ چہرہ دیکھ کر کبھی کوئی ہاں کر جاتا اور کبھی نہ کر دیتا۔ جو ہاں کرتے ان کے گھر میرے ابا تایا جان رشتہ دیکھنے جاتے تو ان کو پسند نہ آتا۔ اس وجہ سے دن گزرتے رہے، وہ میں 20 سال کی ہو گئی۔ آج پہ رشتے کروانے والی آنٹی ایک رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کے سامنے جانے کو، کیونکہ میں علی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں ماں کے علاوہ یہ بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں ماں سے ہر بات کر لیتی تھی۔ وہ میرے ابا سے بہت مختلف تھی۔ وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی اور ابا سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ اسی لیے ان کا ہر حکم ماننے کے لیے مجھے تیار کر لیتی تھی، کیونکہ انہوں نے خود بھی ساری عمر ابا کے تانے اور سختیاں ہی سہی تھی۔ ابا نے کبھی بھی ان کو ان کا مقام نہیں دیا تھا۔ اس کے برعکس تائی امی تایا ابو کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ تایا ابو تائی امی کو بہت عزت دیتے تھے اور ہر کام میں ان کا مشورہ لیتے، لیکن میرے ابا جان ایسے بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو میں غصے میں آ کر ماں سے کہہ دیتی کہ اس حویلی کی طرح ابا کی سوچ بھی پرانی ہے، تو ماں غصے سے مجھے ڈانٹ دیتی۔ آج جب میں ان لوگوں کے سامنے گئی تو میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ لوگ انکار کر جائیں، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا۔ یہ رشتہ میرے ابا اور تایا کو بہت پسند آیا اور وہ لوگ بھی میرے لیے ہاں کر گئے۔ میں ساری رات روتی رہی، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ کبھی دل کرتا علی سے بات کروں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی، وہ مجھے پورے گھر میں بدنام نہ کر دے۔ بس یہی سوچ کر چپ کر جاتی، اور آج تک میں نے کبھی علی کی آنکھوں میں ایسا کچھ دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہو۔ وہ مجھے بالکل اس طرح ٹریٹ کرتا جیسے نجف کو کرتا تھا، لیکن مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات کرنا بند کر دی۔ میرا رشتہ طے ہو گیا، وہ لوگ منگنی کی رسم کر گئے۔ اب ہمارے گھر والے بھی منگنی کرنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے جلدی شادی کے لیے فورس کیا، کیونکہ لڑکا سب سے بڑا تھا اور اسی لیے وہ جلدی سے بہو کو گھر لانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ سب سننے کے بعد میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ محرم آنے والا تھا۔ ہم لوگ شیعہ تو نہیں تھے، لیکن محرم کی ساری رسمیں آل حسین کی یاد میں کرتے تھے۔ محرم کی تیاری زور و شور پر تھی۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، ماں اور تائی مجلس کے لیے امام بارگاہ میں جانے لگی، لیکن مجھے نجف کو گھر میں ہی رہنا ہوتا تھا۔ ہم دونوں کو بام بارگاہ میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ابا کا کہنا تھا کہ گلیوں میں سے گزر کے جانا ہوتا ہے اور گلی میں بہت سے لڑکے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے ابا کی سوچ اتنی پرانی کیوں تھی۔ محرم کی 6 تاریخ تھی۔ میں نے امی سے بہت ضد کی کہ میں نے آپ کے ساتھ آج امام بارگاہ جانا ہے، لیکن امی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے جا کر تائی جان سے بات کی کہ تائی، میں اور نجف بھی امام بارگاہ جانا چاہتی ہیں۔ تائی نے کچھ سوچا اور پھر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے تایا سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو تم دونوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ویسے بھی محرم ہے، تم دونوں کو بھی وہاں جانا چاہیے۔ تائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر تایا ابو بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ تائی امی نے تایا ابو سے بات کی کہ نجف اور صدف ہمارے ساتھ امام بارگاہ جانا چاہتی ہیں۔ تایا نے پہلے کچھ دیر سوچا اور پھر بولے، ٹھیک ہے، لے جاؤ، لیکن دھیان رکھنا، ساتھ لے کر جاؤ اور ساتھ ہی لے کر آنا۔ تائی جان بولی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گی۔ تائی اتنی بات کہہ کر باہر آ گئی۔ جب ہم جانے لگے تو تائی نے کہا کہ دونوں اپنی بڑی چادر لے آؤ۔ نجف نے کہا کہ امی یہ بھی تو بڑی ہے جو ہم نے لی ہوئی ہے۔ تائی اور امی غصے سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اپنی امی کو کالے رنگ کی بڑی ساری چادر اوڑھ لی، کیونکہ میری امی کوئی ایسی بڑی چادر نہیں لیتی تھی، کیونکہ مجھے کبھی بھی باہر جانا نہیں پڑا تھا۔ جو چیز ہوتی تھی ابا گھر میں ہی لا کر دیتے تھے، مجھے تو باہر جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ جب ہم گلی میں سے گزرے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر بندہ ہماری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔
फिर मैंने सोचा कि अब्बा ठीक ही तो कहते हैं, ज़माना ठीक नहीं। देखो तो कितने बेगैरत लड़के हैं, कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन इग्नोर करके अम्मी और ताई के साथ चलती रही। इमाम बारगाह में पहुंचकर हम लोगों ने मजलिस सुनी। मजलिस के बाद कुछ बीबियां कहने लगी, इमाम बारगाह से बाहर वाली साइड लंगर खाने में लंगर तकसीम हो रहा है, हर बीबी अपनी न्याज लेकर जाए। और अम्मी ने हमें साथ लिया और लंगर खाने पहुंच गई। वहाँ एक आदमी लंगर तकसीम कर रहा था। अम्मी और ताई ने हम दोनों को एक साइड पर खड़ा किया और लंगर लेने वाली लाइन में लग गई। तो आदमी बोला कि हर बीबी अपना अपना लंगर ले और कोई यहाँ से भूखा न जाए, क्योंकि ये मौला की न्यास है, कोई भी इससे ना रहे। ताई ने हमारी तरफ इशारा किया, हम भी लाइन में लग गए। वो सबको लंगर देता रहा। मेरी और नजफ की बारी आ गई। पहले नजफ ने न्याज लिया और फिर हम न्याज लेकर अम्मी और ताई के साथ घर वापस आ गए। तकरीबन 6-7 साल के बाद हम लोग घर से बाहर गई थी। एक गली छोड़कर दूसरी गली में इमाम बारगाह थी। यहाँ तक भी जाने की हमें इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज जब हम घर से निकली तो ऐसे लगा जैसे किसी कैद खाने से निकलकर खुली फिजा में आए हों। मुहर्रम का महीना था, अली भी छुट्टियों में घर आया हुआ था, और वैसे भी वो हर मुहर्रम में 5-6 दिन के लिए घर आ जाता था। वैसे भी ज़्यादातर काम के सिलसिले में शहर ही रहता था। कभी हफ्ते बाद घर का उसका चक्कर लगता था। पप्पू और उनके बच्चे भी 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारे घर ही आ जाते। लेकिन अस्मा हमेशा अपने अब्बा के साथ अपने घर ही रहती थी। इस दफ़ा पता नहीं कैसे वो भी हमारे घर आ गई। मुझे उसे देखकर बहुत जलन महसूस होती थी। पता नहीं क्यों मैं उससे इतना जेलस होने लग गई थी। वो अगर मुझे लॉन में नज़र आती तो मैं अंदर चली जाती, और अगर वो अंदर होती तो मैं बाहर आ जाती। उसको मेरी ये बात बुरी लग रही थी। वो मुझे कहने लगी, सदब मुझे सही सही बताओ, मैं इतनी देर के बाद तुम्हारे घर आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? मैंने उसको बहलाने के लिए बोला, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसी ही हूँ। बस वो तंजिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं भी फिर ऐसी ही हूँ। जो मेरे साथ जैसा होता है मैं भी उसके साथ वैसी ही रहती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोली, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। वो उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। जुलाई की तपा देने वाली गर्मी थी। सब लोग दोपहर के टाइम अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे और मेरे अंदर भी आग जल रही थी। मैं अपने कमरे से उठी और बाहर लॉन में आ गई। इधर बहुत ज़्यादा धूप थी। हमारे लॉन में एक साइड पर मेरे दादा के ज़माने का बेरी का दरख्त था। मैं उसकी छाँव में बैठ गई। मैं सोचूं कि आग में अपने आप को सुलगा रही थी कि अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम से पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं कुर्सी पर बैठ गई कि अचानक से मुझे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा दिल सहम गया और मैं भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरी सांस फूली हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। आज से पहले तो कभी ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी थी। अभी अपनी सांस को तरतीब देने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी की ने नॉक किया। मैं तो पहले से ही डरी सहमी बैठी थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मेरा दिल और भी ज़्यादा खौफ से भर गया। मैं हिम्मत करके उठी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर अम्मी खड़ी थी। वो बोली, 5 बजे तक तैयार रहना, आज हम सब लोग इमाम बारगाह जाएंगे, तुम भी साथ चलना। अकेले घर में क्या करोगी? मैं पहले ही घबराई हुई थी। माँ को मेरा चेहरा देखकर परेशानी हुई। वो बोली, क्या बात है सदफ, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? मैं जवाब दिया, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह, मैं अभी सोकर उठी थी, शायद इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, 5 बजे तक तैयार हो जाना, तुम्हारी पप्पू लोग भी हमारे साथ ही जाएंगे। तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे ताया अब्बू तो शिकार के लिए निकले हुए हैं, ठीक है? अम्मी, मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं अपने चेहरे को नॉर्मल महसूस करवाते हुए बोली। अम्मी ये बात कहकर अपने कमरे में चली गई। शाम के 5 बजे हम सब तैयार होकर इमाम बारगाह की तरफ चले गए। अम्मी, ताई अम्मी और पप्पो आगे आगे थी। मैं, नजफ़ और अस्मा हम लोग पीछे पीछे थे। अस्मा और नजफ़ आपस में बातें करती जा रही थी। अस्मा नजफ़ को बता रही थी कि आज हज़रत इमाम कासिम की शहादत का दिन है और आज के दिन अपनी शादी के बारे में जो भी मन्नत मांगे वो पूरी होगी। नजफ़ बोली, मैं तो अभी ऐसी कोई मन्नत नहीं मांगने वाली, मुझे भी कोई शादी वादी नहीं करवानी। मैं उन दोनों की ये बातें सुन रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी आज ये मन्नत मांग लूँ कि मेरा उमैर से रिश्ता टूट जाए और अली से शादी हो जाए। लेकिन फिर दिल में सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो कोई मौजज़ा ही है कि हो जाए और मेरी अली से शादी हो जाए। हम लोग इमाम बारगाह पहुँच गए। सब अपने लिए अपनी मन्नत मांग रहे थे। मैंने भी मेहंदी उठाई और उठाकर मन्नत मांग ली कि अल्लाह ताला हज़रत इमाम कासिम के सदक़े में मेरी मनपसंद इंसान से शादी करवा दे। ये मन्नत मांगते हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अस्मा मेरे पीछे खड़ी थी।
طنزیہ انداز میں بولی، خیر تو ہے، کس کے لیے منتیں مانگی جا رہی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد ہم لوگ لنگر خانے میں پہنچے۔ سب لوگ اپنا اپنا لنگر لے رہے تھے، میں بھی اپنی باری پر لنگر لینے گئی۔ نجف میرے پیچھے تھی۔ میں نے جب لنگر لیا تو لنگر دینے والا آدمی ایسے لگ رہا تھا جیسے میری طرف ہی دیکھ رہا۔ مجھے بہت عجیب فیل ہوا، لیکن یہ سب دیکھ کر تو میرے آسان ہی قطع ہو گئی کہ اس کی آنکھیں ایک دم سے سرخ پڑ رہی تھی اور وہ بول رہا تھا، تم بھی نہیں بچ پاؤ گی۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور ڈر بھی گئی کہ آخر یہ ایسے کیوں بول رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نجف کی طرف دیکھا، لیکن وہ بہت مطمئن کھڑی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن کچھ بھی بول نہ سکی۔ میں اپنے حصے کا لنگر لے کر ایک سائڈ پر ہو گئی اور اس کے بعد یہ بات میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی کہ آخر وہ آدمی ایسے کیوں بول رہا تھا۔ آخر وہ مجھے کیوں کہہ رہا تھا کہ تم بھی نہیں بچ پاؤ گی؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ شاید وہ کوئی پاگل انسان تھا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، وہ دکھنے میں تو بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد نجف سے پوچھا، نجف تم نے کچھ محسوس کیا؟ نجف، نہیں، میں نے تو کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ امی، تائی اور پھپھو کی کوئی پرانی رشتہ دار ان سے ملی اور وہ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اسما اور نجف بھی ان کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک وہ آدمی نیاز کے برتن سمیٹ کر میرے پاس سے گزرنے لگا اور بولا، یاد رکھنا، تم بھی بچ نہیں پاؤ گی، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ مجھے بہت ڈر سا محسوس ہوا۔ میں نے بڑی سی چادر کے ساتھ اپنے پورے جسم اور منہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ میں بولی، آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ آدمی غصے سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب قسم کی وحشت تھی، جسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا، تم سے کہہ رہا ہوں، تم نہیں بچو گی، اور یہ بات میں نے تم سے کہی ہے، کسی کو مت بتانا، نہیں تو زیادہ اذیت سے مرو گی۔ میرا دل تھا کہ زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا، میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بھاگ کر تھوڑے فاصلے پر کھڑی امی لوگوں کے پاس جانے لگی، لیکن ایسے جیسے میرے پاؤں کو جکڑ لیا گیا ہو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں ادھر ہی گر گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا، اور جو ہی میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ امی، تائی، امی، پھپھو سب لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ہم لوگ تو امام بارگاہ میں تھے، تو میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں امی کی طرف دیکھنے لگی۔ امی نے کہا، شاید گرمی کی وجہ سے تمہارا دل گھبرا گیا تھا، آج تو گرمی بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اب تمہیں ہوش آئی ہے، اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تائی، امی اور پھپھو بھی میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ایسے ہی سارا دن گزر گیا۔ میں وہ بات سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتیں میرے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ میں جس طرح وہ باتیں سوچتی، میرا دل اور میرا جسم خوف سے لرزنے لگتا۔ میں نے سوچا میں امی سے بات کرتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے اٹھی اور امی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ امی بولی، صدف، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ بولو، کیا ہوا؟ امی، میں نے وہ بات بتانی تھی کہ میں امی بولی، بیٹا بولو، کیا میں امی، آپ کسی سے بات مت کرنا۔ میں نے امام بارگاہ میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ جو لنگر بانٹ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سی باتیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا، تم نہیں بچ پاؤ گی، تمہیں مار ڈالوں گا۔ جب میں امی کو یہ بات بتا رہی تھی، میں نے اتنی بات کہی کہ میرا منہ نیچے کی طرف تھا۔ میں نے جیسے ہی گردن اٹھا کے امی کی طرف دیکھا، امی کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہو گئی۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ امی کے اندر سے آواز آ رہی تھی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، مت بتانا کسی کو، تم نے اپنی ماں کو بتا بھی دیا۔ میں ادھر چیخنے چلانے لگی، لیکن ادھر کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکل جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں دروازے کی طرف بھاگی، امی دروازے کے بالکل آگے کھڑی تھی۔ میں بولی، آپ تو میری ماں ہیں نا، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ امی کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی مردانہ آواز آنے لگی، نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، بلکہ میں تو تم سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں گھبرا کر بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن امی نے ہاتھ بڑھا کر میرے گلے پر رکھ لیا اور دبانا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں باہر نکلنے والی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ میں خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اتنے میں میرا ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جا کر لگا اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے دیکھا تو میں بیڈ پر لیٹی تھی۔
वहाँ तो आस पास कोई भी नहीं था और मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। अम्मी भी वहाँ पे नहीं थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये ख्वाब देख रही थी या फिर ये एक हकीकत थी। मैं बहुत सहमी हुई, डरी हुई थी। मेरे जिस्म में उठने की भी ताकत बाकी नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये ख्वाब होता तो मेरा ये जिस्म इतना क्यों टूट रहा है। लेकिन अगर ख्वाब नहीं तो फिर मैं तो अम्मी के कमरे में थी, यहाँ कैसे पहुँच गई। जितना दिमाग को घुमा रही थी उतना ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मेरा दिल। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। बाहर हॉल में सब लोग बैठे थे। पुप्पो लोगों ने भी आज जाना था क्योंकि पुप्पा जी का फ़ोन आया था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो लोग जाना चाहते थे। वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। मैं सहमी सहमी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से साथ चल रही थी। अम्मी उठकर मुझे पकड़ने के लिए आई। मैंने जल्दी से अम्मी का हाथ पीछे किया और खुद भागकर ताई अम्मी के पास जाकर बैठ गई। सब लोग बहुत हैरान हुए कि मैं ऐसी हरकत क्यों कर रही हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। ताई अम्मी मुझे पूछने लगी, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं ठीक हूँ ताई अम्मी। इतने में अम्मी भी सोफे पर मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे तो अम्मी से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। फिर मैंने सोचा वो तो मैं एक ख्वाब देख रही थी, ये मेरी माँ है, ये ऐसे थोड़ी कर सकती हैं। अम्मी मेरे बालों में हाथ फेरने लगी और बोली, गर्मी की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिक्र नहीं करना। मैं बोली, जी अम्मी। इतने में अम्मी मेरे बाल पीछे करने लगी तो मैं परेशानी के आलम में बोली, सदफ ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है। मैं खौफजदा होकर अम्मी की तरफ देखने लगी कि अम्मी कौन से निशान की बात कर रही हैं। कहीं ये वही निशान तो नहीं जो मेरा गला दबाने से पड़ा हो। लेकिन मैं तो सिर्फ ख्वाब देख रही थी, तो निशान कैसे पड़ सकता है। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ताई अम्मी बोली, गर्मी है ना, शायद दुपट्टा वगैरह लगने से ऐसा हो गया है। मैं थोड़ी मुतमईन हो गई। पप्पा और उनके बच्चे अपने घर वापस चले गए। 2-3 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मैं अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरा जिस्म बोझल बोझल सा महसूस हो रहा था। एक दिन हम सब मिलकर लॉन में बैठे हुए थे कि अंदर से रशीद बाबा, जो कि हमारे ख़ानदानी मुलाजिम थे, भागे हुए बाहर आए और मेरी ताई अम्मी से बोले कि बीबी जी अस्पताल से फ़ोन आया है, छोटे साहब रिजवान साहब को एक्सीडेंट हो गया है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब बता रहे हैं। हम सब के औसान फतह हो गए। अम्मी, ताई अम्मी और नजफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अम्मी और ताई अम्मी जल्दी से हॉस्पिटल चले गए। मैं और नजफ़ घर पर ही थे। नजफ़ ने अली को भी कॉल कर दी। अली भी लाहौर से अस्पताल की तरफ ही आ गया। हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थी और दुआएं मांग रही थी। मैंने अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगी कि अल्लाह मियाँ मेरे बाप को कुछ ना करना, अब वो मेरा सब कुछ है। बेशक मेरे अब्बा मुझ पर सख्ती करते हैं, लेकिन थे तो मेरे बाप ही। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैं अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन जाती कैसे। अम्मी और ताई अम्मी तो पहले ही वहाँ पर मौजूद थी और हमें उन्होंने घर पर रहने का बोला था। मेरे अब्बू को बिल्कुल भी होश नहीं थी, उनके दिमाग में चोट आई थी। ताई अब्बू ने घर कॉल की और बोला कि हम दोनों में और नजफ़ अली के साथ अस्पताल आ जाएं। उन्होंने अली को घर भेजा, फिर हम दोनों भी अस्पताल चले गए। मैं जाते जाते सारे रास्ते रोती रही। अली और नजफ़ दोनों मुझे चुप करवाते रहे, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ अपने बाप की सेहतयाबी की फ़िक्र थी। मैं बहुत टेंशन में थी। हम अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि अब्बा आईसीयू में हैं और डॉक्टर्स नाउम्मीदी दिखा रहे हैं। अम्मी भी रो रो कर हलकान हो चुकी थी। मैं अपनी अम्मी के गले लगकर खूब रोई। अम्मी मुझे दिलासा देती रही कि इतने में एक नर्स बाहर आई और बोली, आप में से एक बंदा जाकर उनसे मिल सकता है, पहले वो जाए जो उनकी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हो सकता है कि उसकी आवाज़ सुनकर वो होश में आ जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ताया अब्बू ने बोला, सदफ बेटे तुम अंदर जाओ, मुझे पता है कि तुम रिजवान की औलाद हो और तुमसे ज़्यादा कोई भी उसके दिल के करीब नहीं। मैं जल्दी से उठी और जहाँ मेरे अब्बू को लिटाया गया था वहाँ चली गई। मैं अपने अब्बू को बेहिस और हरकत पड़ा देख रही थी। वो इंसान जिसकी शख्सियत में इतना रोब और दबदबा था, आज बेयारो मददगार पड़ा था, अपना बाजू भी नहीं हिला सकता था। मुझे ये देखकर बहुत रोना आया। मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, अब्बा जान मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा आपको अपना दुश्मन समझती रही कि आप मुझ पर सख्ती करते हैं, लेकिन मुझे पता है आप ऐसा मेरे फ़ायदे के लिए ही करते थे, क्योंकि आप लोगों के हाथ मुझे खिलौना नहीं बनने देना चाहते थे। इतने में मैंने देखा कि अब्बू के हाथ में थोड़ी सी हरकत महसूस हो रही थी। मैंने एकदम से देखा तो अब्बू थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रहे थे। मैं बोली, अब्बू जी आप ठीक है ना, आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। अब्बा जान शायद कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। इतने में वो आदमी जो लंगर खाने में लंगर तकसीम कर रहा था अचानक से वहाँ आ गया।
मैं देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और बोली, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खिलखिलाकर हंसा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई नहीं बचेगा और तुम भी मरोगी, और तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी, और तुम्हारे बाप को भी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि ये तुम्हें ऐसे असियत में देखेगा तो इसको तकलीफ और भी बढ़ेगी, और ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अब्बू भी उसकी तरफ देखे जा रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे। मैं इसे देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। डॉक्टर्स और नर्सें भागी हुई आई और बोली, आपको पता है ना कि ये आईसीयू है, इधर ऊंची आवाज़ में बोलना भी मना है। आप मरीज़ को डिस्टर्ब कर रही हैं, चलें आप बाहर चलें। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर ही गिर गई, और जब मैंने आंखें खोली तो मैं अस्पताल के एक बेड पर पड़ी थी। ताई अम्मी मेरे पास बैठी थी। ताई अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया था? तुम आईसीयू में ही बेहोश हो गई थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तुम खुद को संभालो, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको क्या बताती कि माजरा तो कुछ और ही है। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे अब्बू अब कभी नहीं चल सकते और ना ही बोल सकते हैं। वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। ये सब सुनकर हमको बहुत दुख हुआ। 3-4 दिन के बाद अब्बू को डिस्चार्ज कर दिया गया। हम उन्हें लेकर घर आ गए। मेरे अब्बा जी मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो आदमी बार बार हमारे सामने आता है, ख़ासकर उसका टारगेट मैं हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा वो मुझे तो दे ही रहा है, साथ मेरी फैमिली को भी देना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये सब कैसे जान पाऊंगी, और मेरे साथ ऐसे वाक़यात हर रोज़ का मामूल बन चुके थे। मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती जा रही थी। कोई मुझे कहता कि बाप के एक्सीडेंट का इसके दिमाग पर असर पड़ गया है, कोई बोलता इस पर जिन्नात का असर है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था कि अगर ऐसे ही मेरे साथ होता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन करती तो क्या करती, किसी को बता भी नहीं सकती थी। ये सोचकर ही डर लगता था कि अगर किसी को बता दिया तो कोई नई मुसीबत ना आन पड़े, मेरे घर वालों को और मुसलसल परेशानी ना उठानी पड़े। पहले ही सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे अकेले नींद नहीं आती थी। इतनी नींद तो वैसे भी मेरी ज़िंदगी से कोसों दूर हो चुकी थी। हर वक्त डर खौफ मेरे साथ रहता। ऐसे लगता था कि अब कोई अनहोनी हो जाएगी। मैं और नजफ़ अब एक ही कमरे में सोती थी। हमारी हवेली बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा कमरे थे, लेकिन अब मुझे अकेले सोते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक रात ऐसे ही मैं और नजफ़ अपने कमरे में सो रही थी कि मैं उठकर छत पर चली गई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं वैसे ही छत पर टहलने लगी तो मुझे नीचे से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत घबरा गई। मैं नीचे वाली साइड पर झुककर देखने लगी। वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं एकदम से पीछे मुड़ी तो ये देखकर मेरी रूह कांप गई कि मेरे पीछे एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी खड़ा था, जिसकी दांत लंबे लंबे, रंग का काला स्याह, और नाखून इतने लंबे थे कि वो इंसानों को कच्चा नोच कर खा जाता। मैं बहुत डर गई। उसने दोनों हाथों से धक्का दे दिया और मुझे छत से नीचे गिरा दिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ कि अचानक से नजफ़ ने मुझे हिलाया। क्या हुआ सदफ? सदफ, क्या हुआ? जब मैंने आंखें खोली तो नजफ़ मुझे हिला रही थी। मैं उसके गले लग गई, रोना शुरू हो गई। मैं इतनी ऊंची आवाज़ से रो रही थी कि सब घर वाले हमारे कमरे में इकट्ठे हो गए। ताई अम्मी और अम्मी मेरे पास आकर बैठ गईं। ताया अब्बू भी आ गए। अली भी एक साइड पर आकर बैठ गया। सब मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, बताओ तुम्हारे साथ क्या होता है। लेकिन मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। मैं बोली, अम्मी मैं तो छत से नीचे गिर गई थी, तो फिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ? मुझे तो चोट भी नहीं लगी। अम्मी कहने लगी, ये तुम्हारा ख्वाब था बेटे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जिंदा सलामत हो, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन मैं बहुत सहमी हुई थी। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। ताई अम्मी कहने लगी, मुझे लगता है कि इसके दिमाग पर असर पड़ गया है। मैं बोली, नहीं ताई अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक कहाँ से हो तुम? अम्मी बोली, देखो तो सही कितनी कमज़ोर होती जा रही हो, रंग कितना ज़्यादा पीला हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे 100 साल से बीमार हो। ताया अब्बू ऐसा ऐसा अली से कुछ बात कर रहे थे, वो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो गई। अम्मी मुझे कहने लगी, चलो उठो, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और देखो तुम्हारे बाबा भी कितने परेशान हो गए हैं। वो हमें बता नहीं सकते, लेकिन मुझे उनके चेहरे से महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं तो हिल भी नहीं सकती थी, ऐसे जैसे मेरा सारा जिस्म चकनाचूर पड़ा हो। मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी, मुझसे हिला क्यों नहीं जा रहा, मेरी टांगें क्यों नहीं उठाई जा रही, मेरा बाजू क्यों नहीं उठाया जाता मुझसे।
مجھے کیا ہو گیا ہے؟ امی بولی اٹھنے کی کوشش تو کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، بس تھوڑی طبیعت خراب ہے، لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوں، لیکن وہ چوٹیں کسی دوسرے کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ امی نے کہا دیکھو کوئی بھی تو چوٹ نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، اٹھنے کی کوشش کرو۔ لیکن میں تو اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں امی، مجھ سے تو بالکل بھی اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ امی اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس دن تایا ابو اور علی کسی بابا کو لے آئے۔ عامل بابا میرے کمرے میں آیا تھا، ابو اور علی بھی ساتھ ہی تھے۔ مجھے بڑی ساری چادر پہنا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ عامل بابا کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی مجھے ہوش آئی تو وہاں وہ عامل بابا نہیں تھے، باقی سارے گھر والے ادھر ہی تھے۔ ابو بھی ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ امی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خوش ہوئی اور بولی کہ اب میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے بولا امی ابھی تو وہ بابا آئے تھے تو اچانک سے کہاں چلے گئے؟ امی نے کہا نہیں بیٹے، تم ان پہ بہت چلا رہی تھی، ان کو مارنے کے لیے جا رہی تھی۔ نہیں امی، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں حیران ہوتے ہوئے بولی۔ تایا ابو نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے امی کو چپ کروایا۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے تو اس بابا جی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ اب میرے ساتھ ایسے واقعات بہت کم ہونے لگے۔ کبھی کبھی ڈر محسوس کرتی، لیکن وہ شاید میرے اندر کا خوف تھا، اور میں حیران تھی کہ اب وہ مجھے خوفناک آدمی نظر نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی اور میں اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی۔ مجھے امی نے بتایا کہ تمہاری سسرال والوں کو جب تمہاری طبیعت کا پتہ چلا تو انہوں نے رشتے سے جواب دے دیا، تمہاری منگنی توڑ دی تھی، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ اب تم کچھ ٹھیک ہوئی ہو تو میں نے سوچا تمہیں یہ بات بتا دوں۔ میرا بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ کوئی بہتر سبب بنائیں گے۔ لیکن امی کو کیا پتا کہ میں تو اندر سے بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ میں تو وہاں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور آج میں بہت خوش تھی۔ آج سارا کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آج علی بھی گھر آ رہا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے بعد گھر آتا، ہفتے والے دن آتا تھا اور پیر کو واپس اپنے کام پر چلا جاتا۔ میں آج بہت خوش تھی۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ میں شاید بہت پریشان ہو جاؤں گی، لیکن میرے چہرے سے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، تو وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ میرے دل میں ابھی بھی امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی معجزہ کر دیں اور میری علی کے ساتھ شادی ہو جائے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی پرانی حویلی میں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی دیواریں بے شک پرانی تھی، لیکن یہاں محبت تھی، پیار تھا، اور اب تو ابا بھی مجھے پیار بھری نظروں سے ہی دیکھتے تھے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو، اور میرے ابا چلنے لگے، مجھ سے باتیں کریں۔ میرے دل میں بہت سی باتیں تھیں جو میں اپنے ابا سے کہنا چاہتی تھی۔ پھر ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن کھانے کی ٹیبل پر تایا ابو نے سب کو بتایا کہ پھپھو شادی کے لیے زور دے رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی علی اور اسما کی شادی کر دی جائے۔ سب یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ میں جیسے ہی علی کی طرف دیکھا، علی بالکل خاموش تھا۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ میں علی کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ علی کھانا کھاتے کھاتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے کہ شاید شرما گیا ہے، لیکن وہ شرمانے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے آج تک کبھی اپنی اور اسما کی شادی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ کیا لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ یہ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے، جبکہ یہ اس کے ساتھ شادی کے لیے راضی بھی ہے۔ ایک دن میں لان میں ٹہل رہی تھی کہ ایک دم سے تیز ہوا چلنے لگی۔ دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے۔ میں حویلی کے اندر جانے لگی کہ ایک دم سے وہ خوفناک آدمی میرے سامنے آ گیا، لیکن اس دفعہ وہ خوفناک حالت میں نہیں تھا، بلکہ عام آدمی کی شکل میں تھا۔ وہ بولا کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو تم میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو؟ میں بڑی مشکل سے اپنی زندگی کی طرف لوٹی ہوں، میں تمہاری دی ہوئی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ مسکرا کر بولا مجھے پتا ہے، اسی لیے اتنی دیر سے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تمہارے باپ کی طرف میرا پرانا ادھار تھا، میں تو اب تک وہ چکا رہا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی، کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، کہ اپنے بدلے کی آگ میں کسی دوسرے کو اذیت دینا اچھی بات نہیں۔ قصور تمہارے باپ کا تھا، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، تو تمہیں میں اب اس سزا سے آزاد کرتا ہوں۔ میں بولی کون سا ایسا جرم کر دیا تھا میرے باپ نے جس کے لیے تم نے ایسا کیا، اور تم مجھے انسان نہیں لگتے؟ وہ بولا ہاں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں، اور میں تمہاری دنیا میں صرف تم لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے ہی آیا تھا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ بولا میرا بہت چھوٹا سا بچہ تھا، بہت معصوم سا، اس نے ایک دن مجھ سے فرمائش کی کہ بابا میں انسانی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب اس کی عمر صرف 6 سال تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
मैं तुम्हें इंसानी दुनिया दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने उसे इंसानी दुनिया दिखाने निकलूँगा और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। मुझे तजस्सुस होने लगा। मैं बोली, फिर क्या हुआ? उसके चेहरे पर अफसोस के ताज्जुब नजर आने लगे और वो बोला कि मैंने अपने बेटे को एक बिल्ली की शक्ल दी और इंसानी दुनिया में ले आया। मेरा बेटा बहुत खुश था, इधर उधर घूम फिर रहा था। मैं कुछ पीछे था और मैं खुद में मगन था। मुझे पता ही नहीं चला किस वक्त वो रोड पर निकला और तुम्हारे बाप की गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया। जब उसने मुझे ये बताया, जो बहुत अफसोस हुआ, मेरे मुंह से एकदम निकला, हाय अल्लाह। फिर फिर क्या हुआ? वो जन बोला, फिर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। मैं अभी तक उसकी माँ के आगे शर्मिंदा हूँ और तुम्हारे बाप ने इतनी बेदर्दी से उसे कुचला और उसे पता भी चल गया कि वो गाड़ी के नीचे आ गया है, फिर भी उसने उसे उठाया नहीं और वहाँ से निकल गया। उस दिन से लेकर मैंने ये इरादा किया कि मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि ये भी अपनी औलाद को तड़पते हुए मरते हुए देखेगा और ये खुद मौत मांगेगा और उसे मौत नहीं आएगी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं किसी बेकसूर को सज़ा क्यों दूँ, और तुम्हारे बाप को उसके किए की सज़ा तुम्हें पहले ही दे चुका था कि वो हमेशा के लिए माजूर हो चुका है। वो एक्सीडेंट मैंने ही तो करवाया था। मैं बहुत परेशान हुई, बोली कि आप मेरे बाबा को माफ़ नहीं कर सकते? वो मुस्कुरा कर बोला, माफ़ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जब मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी और अब मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मुझे उसके बेटे का सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। वो जिन बोला, तुम्हारे बाप को भी मैंने सब कुछ बता दिया है। उसने किस तरह मेरे बेटे को कुचला था, वो बहुत शर्मिंदा है। अब मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए वापस जा रहा हूँ और कभी तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है, मैं उसको ठीक कर दूँगा और अब कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगी। इतनी बात कहकर वो वहाँ से गायब हो गया और मैं उसके और उसके बच्चे के बारे में सोचती रही कि उसके साथ तो बहुत गलत हुआ है। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, सब लोग टीवी लाउंज में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गई तो नजफ़ ने मुझे बताया कि अभी अभी पप्पो ने हमें बताया कि अस्मा ने अपने चचा के बेटे से शादी कर ली है और इस बात का पप्पो को भी आज ही पता चला। पप्पो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। वो दुनियादारी के लिए उसको सबके सामने रुखसत करना चाहती थी। सबके लिए ये एक बुरी खबर थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी खबर थी। मैं बहुत खुश हुई। अगले दिन अली वापस आया। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी और ऐसे लग रहा था कि उसको कोई दुख नहीं है। अस्मा ने किसी और से शादी कर ली। मैं लॉन में बैठी यही सोच रही थी कि अचानक से अली मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला, सदर, तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा जवाब जो मर्जी हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बोली, जी करें, क्या बात है? वो नज़रें नीची करके, ये शायद मुझसे नज़रें चुरा रहा था, बोले, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। अब तुम्हारे दिल में क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अब्बू से भी बात कर ली है। वो इस रिश्ते पर राज़ी हैं। अब मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुशी से उठकर नाचने लगूँ, लेकिन मैंने खुद को उसके सामने नॉर्मल रखा और मैं बोली, मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मुस्कुरा कर बोले, तो बस ठीक है, अब सब मुझ पर छोड़ दो। अगले ही दिन ताया अब्बू ने अम्मी और अब्बू के सामने मेरे रिश्ते की बात की और उनको मस्बत जवाब मिला। जल्दी हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हमारे साथ साथ नजफ़ की भी शादी थी और हम सब की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अली मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अब हमारा एक बेटा है और हम बहुत हंसी खुशी अपनी इस हवेली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मेरे अब्बू भी ठीक हो गए हैं, वो भी चल फिर सकते हैं। मैं उनके साथ खूब बातें करती हूँ। हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।